औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइमा कुकिंग एंड हाउस होल्ड टिप्स की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोज़े के आदाब व हकीकत। इमाम अबू हामिद मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि हकीकी रोज़े के लिए जो आज़ा को गुनाहों से रोकता है, इनके लिए चंद आदाब मलहूज़ रखना ज़रूरी हैं। तो पहला अदब है निगाह का रोज़ा यानी नज़र का रोज़ा। पहला अदब यह है कि नज़र नीची रखो। जिन चीज़ों की तरफ निगाह डालना अल्लाह ताला को नापसंद है, उनकी तरफ निगाह को ना जाने दो। जिन चीज़ों को देखने से दिल भटकता हो और अल्लाह की याद से गफलत तारी होती हो, उनको ना देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र डालना ऐसी चीज़ों पर जिनसे अल्लाह ने रोका है, शैतान के तीरों में एक जहर में बुझा हुआ तीर है। जो कोई अल्लाह के खौफ से निगाहे बद से रुक जाए, अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान की हलावत का मज़ा अता करेगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। एक झूठ, दूसरे गीबत, तीसरे चुगली, चौथे झूठी कसम और पाँचवीं शहवत की नज़र। तो लिहाजा हमें निगाह का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए कुरान का इल्म हासिल करना होगा, कुरान की ज़्यादा से तिलावत करनी होगी और कुरान को समझना होगा कि अल्लाह ताला ने उसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं, हमसे क्या फरमाया है। तो दूसरा है ज़बान का रोज़ा। दूसरा अदब यह है कि ज़बान से बेहुदा बात ना करो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, फहश गुफ्तगू ना करो, जुल्म की बात ना करो, झगड़ा ना करो, बात ना काटो। ज़बान का रोज़ा ये है कि खामोश रहे, उन गुनाहों से बचे और उसे अल्लाह की याद और तिलावत कुरान में मशगूल रखे। सुफियान सूरी कहती हैं कि गीबत से रोज़ा टूट जाता है और मुजाहिद ने कहा कि वो चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, एक गीबत, दूसरे झूठ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है, गुनाहों से बचाव के लिए तुम में से कोई रोज़े से हो तो ना फहश बके, ना बदकलामी और फजूल गोई करे, ना चीखे चिल्लाए, और अगर कोई गाली दे या लड़ने पर उतर आए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। यहाँ मैं आपके साथ एक और वाक़या जो मैं यहाँ पे आपको बयान करना चाहूँगी, बताऊँगी। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। दिन गुजरने के साथ भूख और प्यास की शिद्दत से उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजा और इफ्तार की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को एक प्याला दिया और इरशाद फरमाया कि इन दोनों से कहना कि जो कुछ तुमने खाया है इस प्याले में क़य कर दो। एक औरत ने क़य की तो आधा प्याला ताज़ा गोश्त और खून से भर गया, दूसरी ने क़य की तो प्याला पूरा भर गया। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों ने उस ग़िज़ा से तो रोज़ा रखा जो अल्लाह ने हलाल की है, और जो चीज़ उसने हराम की है उसे खाती रहीं। एक दूसरे के पास बैठी तो दोनों ने लोगों की ग़ीबत शुरू कर दी, और दोनों ने लोगों का जो गोश्त खाया था वही गोश्त प्याले में है। तो बहुत ही प्यारे व्यूवर्स, हमें यहाँ ये समझने की बात है कि ग़ीबत करना, बुराई करना इंतहाई बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा बहुत सख्त है। ग़ीबत की माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देते, बल्कि जिसकी बुराई की होती है उसी से माफ़ी मांगनी होती है, तो फिर हमारे गुनाह जो है वो माफ़ होते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल हुजरात में जब अखलाकियात और रज़ाइल अखलाक के बारे में बताते हैं तो वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ीबत करना जो है वो मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। क्या हम सब पसंद करेंगे कि मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे साथियों, प्यारे व्यूवर्स, हमें अपना रोज़ा महफूज करने के लिए, हमें अपना रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल करवाने के लिए इन तमाम आदाब का ख्याल रखना होगा। तो जी प्यारे व्यूवर्स, जो तीसरा अदब है हमारा वो है कान का रोज़ा। तीसरा अदब ये है कि कानों को बुरी बात सुनने से रोको, इसलिए कि जिन बातों का ज़बान से निकालना हराम है उनका सुनना भी हराम है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कानों से झूठ सुनने वालों और हराम का माल खाने वालों को का जिक्र साथ साथ फरमाया है।
یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے، یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہوئے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ان آداب کا خیال رکھنے سے ہمارا روزہ بہت آسان اور سہل ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روزہ ہمارا گزر جائے گا اور بہت احسن طریقے سے اور بہت ہی پیارے انداز سے گزر جائے گا اور ہمیں روحانی طاقت میسر ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو آخری جو ادب میں جو ذکر کروں گی وہ ہے اعضاء کا روزہ۔ اچھا، یہ غیبت جو ہے یہ بہت ہی عادت سے مجبور ہوتے ہیں سب، اور شیطان تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو پیارے ویورز، اس شیطان کو ان رمضان کے مہینے میں ہمیں ہرانا ہے، اس کو شکست دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان برائیوں سے بچیں گے تو اس کو شکست دیں گے اور وہ ہار جائے گا، اس کو ہرانا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، پیارے ویورز، جہاں ہمیں برائی سے بچنا ہے وہاں برائی کو روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جی تو ناظرین، جی تو ویورز، اب میں آخری ادب جس کا میں یہاں پہ آپ سے اظہار کروں گی وہ ادب ہے اعضاء کا روزہ۔ یہ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکنا ہے اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچنا ہے جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو۔ اگر دن بھر تو وہ کھانا بھی نہ کھاؤ جو حلال ہے اور افطار حرام کھانے سے کرو تو کیا روزہ ہوگا؟ ایسا روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منہدم کر دے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسی لیے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ وہ بہت بے وقوف ہوگا جو دوا تو زیادہ نہ کھائے کہ ضرر سے یعنی دوا اتنی ہی کھائے گا جتنی کہ ڈاکٹر نے اس کو مقدار بتائی ہے تاکہ وہ ضرر سے بچے۔ اب لیکن زہر کھا لے، اور حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے۔ حلال کھانا ایک دوا کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ روزہ دار ہے جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرے۔ بعض نے کہا ہے وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو رکا رہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی غیبت کرتا رہے جو حرام ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے۔ تو پیارے ساتھیوں، پیارے ویورز، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، اخلاقی تربیت کرتا ہے، اور پورا سال میں جو ایک مہینہ 30 دن یعنی ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ پورا سال کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے والا بنائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی کنٹینٹ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔